Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera. Ay wambade siramaw mbaw foni siramaya ka foli senman yemi assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Ami ala tanu, ami ala barakala, ami ala koymalo. Salatu nemana kishi amo nyini masa subhanahu wa ta'ala fe. Masa mi ka sangolo fara wolonwula dan ka dugu fara wolonwula dan, masa mi ka kani bato ye, masa mi ka dani kɛ a ka kani bato ye. Ni ale ala le ka kani bato ye, ale ala le kan ka laluwa kɛ, sariyaw kɛ. Sariya kan ka kɛ ale ala le bolo, Muhammad kan ka sariya kɛ ala ta kɔ. An bɛ ala masa sɛnɛmani an b'a bonya, an b'a fo, an b'a koɲuman lɔ. Ale mi k'an dan k'an kɛ sirama ye. Ayiwa an bɛ a ɲini ala fɛ salatu nɛɛma ni kisi a y'o nɔgɔya anw ye, an y'o kɛ kilaba Muhamadu kan. Kilaba min bɛna na anw kisi kiyama jɔlon na, lon min na bamuso tɛ den nafa, fa tɛ den nafa, dɔgɔ tɛ kɔrɔ nafa, kɔrɔ tɛ dɔgɔ nafa, muso tɛ cɛ nafa, cɛ tɛ a muso nafa, a t'a denw nafa. Lon min na an bɛ bori ɲɔgɔn ɲa, lon min na tele bɛ jigin kilo kelen an bɛɛ kunna. O lon tɔgɔ la cɛ min bɛna lɔ an kunna k'a fɔ ala hakɛ to mɔgɔw ma, o don arijinɛ walima o don jahanama. O cɛ de ye Muhamɛdi ye. An bɛ suratu kɛ kiraba Muhamɛdu ka. An b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ kiraba Muhamɛdu la, a n'a somɔgɔw n'a ka sahaba ɲumanw, Abubakar Sidiki ni Umaru ani Usman ni Ali ani sahabaw bɛɛ lajɛlen minnu tɔgɔ fɔla minnu tɔgɔ ma fɔ, k'ala jɛn u ma, k'ala hinɛ u la, ala m'o kɛra. Awa ne badima silamɛcɛw ana musomaw, an banu ko ala tanu la ka ala barika la, an banu ko surati kɛla Muhamɛdu bani kan, an ka mawdu'u kɔrɔ ye an ka darusu, an ka walanda a bɛ kumana bi fɛn minnu kan, o de bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ min bɛ sunkalo ka koɲa la. An y'a kɛ faransɛkan na, an y'a kɛ arabukan na, an bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna bi julakan fana na. Ayiwa ɲɔgɔn sɔsɔ min bɛ sunkalo ka suguri don tuma ale ni suntigɛ tuma, sabu san o san de bɛ nin ye. San o san siramaw ani karamɔgɔw m'a lɔ bana min bɛ o la, mais san o san kɔni fo ye ɲɔgɔn sɔsɔ suntigɛ ani sundo ka koɲa la, k'a sɔrɔ a koɲa bɛɛ la ka ban Muhamɛdu bolo sallallahu alaihi wa sallam. An ka kira bani ka koɲa fɔ an ɲɛna, ka ko la gbɛya anw ye, a ma namara si yɛrɛ don a la, ka kuma fɔ k'a gbɛ sabaw fana ni k'a faamu. Mais komi mɔgɔ dɔw bɛ diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ, hali ni kɛra kira ye, hali ni kɛra nabi ɲuman ye, olu bɛ de k'i sɔsɔ. Olu kɔni bɛ yen dɔrɔn k'a fɔ n ma sɔn i ka kuma fɔta ma, ou bien i ka min fɔ n yɛrɛ a ma kan ka kɛ ten, ou bien i la kuma nin a bɔra can fɛ ou bien a ma bɔ can fɛ. Mɔgɔ dɔw kɔni bɛ diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ ala k'olu dan ye ten. Olu kɔni olu tɛ maloya ka mɔgɔw ka kiraw tɔɲɔ, ou bien ka adamaden ɲumanw min ye alimami ɲumanw ni lɔnnibaga ɲumanw ye k'olu tɔɲɔ. Voilà, i ka kuma fɔ cogo o cogo ka ɲa, fo o bɛ dɔ sɔrɔ k'a fɔ cogo ma ɲa, ou bien i kun ma kan ka fɔ ten, ou bien munna i ka fɔ ten. Donc o mɔgɔ dɔw sɔrɔla ala kira tere la minnu ka nin kuma sɔn nin fɔ ala kira ɲa. An bɛna se a kuma ma inshallah, n bɛna kuma walan aw ye. Sabu mɔgɔ dɔw de bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ten, olu tɛ k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔ gasi sigi k'a fɔ nin ye alimami ye, ou bien nin ye lɔnnibaga ye, ou bien nin ye kira ye, nin ye nabi ɲuman ye, n y'a gasi sigi, o t'a la. A tɛ sɔn ko si ma ko fo ale yɛrɛ ɲɛnata. O mɔgɔ dɔw sɔrɔla kira tere la, mais hali bi an ka diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ a mɔgɔ dɔw fana bɛ yen. N balima silamɛw, o kosɔn an bɛ fɛ ka kuma ni mawdu'u nin kan, hali ni mɔgɔw bɛna dɔ fɔ, an bɛna dɔ fɔ a kan. Sabu adamadenw fɛn min ka fisa adamaden dusukun ma, o de bɛ ladilikan ni hakililajigi ye. Sabu ala ko ten ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ko Muhamɛdu m'a ɲini fɛ i ye hakililajigi kɛ tuma bɛɛ, sabu hakililajigi de bɛ mumini nafa. Mumini hakili bɛ sunɔgɔ tuma dɔ, a bɛ voyager tuma dɔ. Donc hakililajigi de b'a kɛ a hakili bɛ wuli sunɔgɔ la, n'a bɛ voyager fana na a bɛ segin kɔ.
o kosɔn ala ko kan ye hakililajigi kɛ ne balima cɛ musoman na ne balima musoman siramaw ani balima cɛmaw siramaw ani mumini musomaw ani sirama cɛ muminiw ayiwa n bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna bi a bɛɛ y'a toro sigi an ne ni aw pour que nin kuma nin y'an bɛɛ nafa sabu n bɛna na kuma minnu fɔ an ɲɛna ayiwa san o san ɲɔgɔn sɔgɔ kuma kelen nin de a dɔn hadisaw bɛ yen a kɔnɔ ayaw fana nin bɛ yen ayiwa k'an kɛ a mɛnnibaga ye k'an mɛtiro fana di ne ni aw ma ala m'o kɛra amina ayiwa an balima siramaw ni daluya ninnu b'an bolo an y'a o sama ka bɔ kɔrɔna kɔnɔ ka dɔw fana bɔ ala kira ka hadisaw fana nin na livre min b'an bolo an ye a bɔ fiki sunna dɔw kɔnɔ ani bukari kɔnɔ ani abu dawuda ani nisa'i ayiwa ani bayhaqi an ye hadisa ninnu dɔw sama ka bɔ olu kɔnɔ ka o dɔw yira an balima siramaw la a n'a nimero fana nin bɛ yen n'a diyara ala ye minnu bɛ fɛ k'a ye an bɛna nimero min f'u ɲɛna i bɛ taa nimero dayɛlɛ ne ka nimero dayɛlɛ ayiwa i bɛna a ye a fɔra cogo min na a b'o ɲɛ kelen ma hadisa ninnu kɔnɔ ne balimacɛw ka sugori la teliya ayiwa o ma fɔ silamɛya yɔrɔ si k'a ta muhamadu tele la ka na se an bi tele ma lɔnnibaga si ni lɔnni bɛrɛbɛrɛ b'i la ni faamuya b'i la i t'a fɔ silamɛ si ɲɛna k'a ye sugori la teliya o kɔrɔ bɛ di sugori la teliya kɔrɔ ye ko ka domuni kɛ dugusɛ yɛrɛ ma gbɛ fɔlɔ mɔgɔ ye domuni lalɔ ko imisaku kɔrɔ ye k'i yɛrɛ mina i tɛ maga i muso la bilen i tɛ maga domuni na i tɛ ji min ni filakisɛ dɔw b'i bolo i kan ka filakisɛ ninnu kunu i ma kan k'o kunu bilen ayiwa kafoɲɔgɔnya tɛ kɛ bilen ayiwa fɛn bɛɛ bɛ haramuya ele kan m'a fɔ seli ani zikiri ani sun gansan donc o de wele ko imisaku k'i yɛrɛ mina domuni ma k'i yɛrɛ mina kafoɲɔgɔnya ma k'i yɛrɛ mina ji min ma a n'a ɲɔgɔnsilaw donc o de bɛ imisaku ye donc lɔnnibaga si ni faamuya b'i la ni lɔnni bɛ ele la e tɛ se k'a fɔ silamɛcɛ si ɲɛna ubiyɛn silamɛmuso si ɲɛna k'a y'a ka sun tigɛ la teli k'a y'a ka sun do la teliya c'est à dire a bɛ dumuni kɛla waati min na sogori la a ye teliya dugusɛ kana gbɛ k'aw minɛ silamɛ bɛ dumuni de kɛ fo ko dugusɛ bɛ gbɛ n b'o fɔ ɲɛna o daliya b'an bolo an b'o daliya ji silamɛw ma inshallah silamɛ bɛ dumuni de kɛ ka dumuni kɛ ka lawasa fo ayiwa yelen bɛ bɔ n m'a fɔ ko tele ye bɔ dɛ parce que a kana an ka kuma yɛlɛma n m'a fɔ ko tele ye bɔ dɛ n ko yelen bɛ bɔ ka dugusɛ gbɛ ka yelen bɔ i bɛ dumuni kɛ silamɛ si tɛ lɔnnibaga si tɛ karamɔgɔ si tɛ yen min b'a f'u ɲɛna ko daliya b'ale bolo k'an ye dumuni kɛ su dibifin na ni su dibifin na an ye sun dumuni kɛ ko ni suguri ni dugusɛ yelen gbɛla ni kɛnɛgbɛ bɔla a ka su man ɲi o y'a ye i bɛ dumuni de kɛ fo kɛnɛ bɛ gbɛ n m'a fɔ ko tele ye bɔ n m'a fɔ ko tele ye bɔ dɛ mais kɛnɛ ye gbɛ o kosɔn foto damadama b'an bolo an yɛrɛ ka o foto nin ta sun kan ka lalɔ waati min na fajari fɛ ani sun kan ka tigɛ waati min na wula fɛ an k'o foto ta ni portable ye ayiwa an bɛn'o bila YouTube kan aw yɛrɛ bɛna a distinguer o kɔrɔ aw bɛna a woloma k'a ye waati min na aw kan ka suguri domuni lalɔ ani waati min na aw kan ka sun tigɛ kɛ inshallah taala an bɛna foto fana nin bila i n'a fɔ ala kira k'a fɔ cogo min na hadisa la an bɛna foto bila o ɲali kɛnɛ o ɲama n'i bɛ sirama n'i bɛ can de kɔ n'i bɛ fɛ ka sun don halala sira fɛ n'i bɛ fɛ ka sun don nɔgɔya sira fɛ sabu siramaya ye nɔgɔya le ye dɛ siramaya ma kɛ gbɛlɛya ye ala kira ko mɔgɔ ni ka siramaya gbɛlɛya yɛrɛ kan ko siramaya bɛ ba k'i kɛlɛ n'a dɔn k'i kɛlɛ i sen bɛ bɔ siramaya kunya la e bɛ kɛ sirandan ye o kɔrɔ n'i ka siramaya gbɛlɛya yɛrɛ kan ka gbɛlɛya siramaya bɛ tilan k'i kɛlɛ n'a dɔn k'i kɛlɛ e sen bɛ bɔ siramaya la i bɛ ko kɛ berew de kɛ dɔrɔn donc o sen fɛn balima silamɛw an bɛna daliya minnu di a ma a bɛɛ ni a daliya b'an bolo yan inshallah taala donc silamɛ si kana fɔ silamɛ si ɲɛna ko a ye dumuni kɛ su fɛ aw kana to kɛnɛ bɛ bɔ o tuma na mɔgɔ dɔw bɛ dumuni kɛ 4h du matin na o ye farafinw ta ye 4h du matin dɔw yɛrɛ bɛ dumuni la ko 3h du matin na an yɛrɛ fɛ faransi yan c'est pas la peine o bɛ dumuni kɛ ka tele kan ka bɔ fo 8h la tuma dɔ o bɛ suguri don ka suguri lalɔ 3h du matin na e n'a lanbali silamɛw ka 3h du matin ale ni 8h du matin ele y'a filɛ l'heure joli de bɛ yen
l'heure joli de bɛ 3h du matin ani 8h du matin cɛ sabu ni tele bɛ bɔ suruku bɛ kɛ tuma min na o ye bɛn 8h ma an fɛ Faransi yan mais dɔw bɛ Ala minɛ k'a fɔ ko alimami kuntan dɔw b'a fɔ ten ko a ye sun la lɔ 3h du matin donc o tuma na an bɛ sun don tuma dɔ Faransi yan fo l'heure 18 dɔw ta bɛ l'heure 20 yɛrɛ silamɛya ma o fɔ mɔgɔ si ɲɛna silamɛya sun don mɛnniba a l'heure mɛnniba l'heure 15 a mɛnniba yɛrɛ k'a fɔ ko non k'a mɛnna yɛrɛ l'heure 16 a l'heure 17 a l'heure 18 o tɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya sun don mɛnni yɛrɛ ka mɛn ko sun dɔ la ka mɛn ko ka mɛnna sun dɔ la l'heure 10 ani l'heure 14 ni k'a fɔ k'a mɛnna yɛrɛ ko dan sago la o l'heure 16 mais a l'heure 17 l'heure 18 l'heure 19 olu bɛ kɛra anw fɛ Europe la yan tubabudugu la yan silamɛya ma nin fɔ mɔgɔ si ɲɛna i bɛ yɛrɛ fagala de o ye yɛrɛ faga sun de ye Ala ma o f'u ɲɛna bi a ma o f'u ɲɛna sini Ala kira yɛrɛ ma o f'u ɲɛna a ma sɛbɛn yɔrɔ si fana ni donc sun dɔ kɔrɔ tɛ k'i yɛrɛ faga k'i yɛrɛ bana sun dɔ kɔrɔ de ye ko ka i fari kɛnɛya mais ne nana kɛ fari bana ye o tɛ sun ye bilen o kosɔn n baden silamɛw n bɛ nin fɔ la ka gbɛlɛya ka walanwalan aw ye ayiwa min ye sun tigɛ ta côté ye silamɛ bɛ sun tigɛ su tɛ ko parce que an fana ni fɛ yan fana ni a ɲɛ kelen fana Faransi yan fana ni Europe la yan o bɛ sun tigɛ fo tuma min na ni dibikuru dɔ la o tɛ sun tigɛ ye dɛ a fɔra de k'an ye sun tigɛ la teliya ka sun don k'o la sumaya i kana teliya ka sun don i bɛ sun don k'i bɛ sun don k'i b'o la sumaya i kana fɔ bɛ presser ka sun don i b'a la sumaya k'a la sumaya ka fɔ yelen bɛ bɔ maintenant min ye sun tigɛ ye i b'o de la teriya i kana fɔ ko tile bɛ bɛn pewu fo ka tile wulen bɔ n balima silamɛw an bɛ tile wulen min yela nin dɛ n'olu tununa silamɛya kɔnɔ kɛ an bɛ sɔrɔ ka sagafo siri o b'o de wele ko shafakul ahmar n bɛna bɛɛ walanwalan ye tile wulen nin arabuw k'a ma ko shafakul ahmar donc o shafakul ahmar bɛ nin ye n'olu tununa silamɛ bɛ sagafo seli damina sagafo seli bɛ damina sabu Ala Taala ka Jibril ci alayhi salatu wassalam ka na silamɛya seli lɛriw fɔ Muhamadu ɲɛna nɛɛma ni kisi bɛ Ala kiraba Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a ye seli lɛri fila le ji Ala kira ma lon fɔlɔ a nana lɛri min na lon filanan na a mana o lɛri la donc n b'a fɔ ko fitiri ta gbansan fitiri gbansan kɔni o tora a nɔkɔrɔ la o ma kɛ lɛri fila ko ye mais sinon fajari seli o selifana seli o lanzara seli o sagafo seli o a seli naani bɛɛ lajɛlen lɛri fila de jira la mais min ye fitiri ta ye o tora nɔ la o kosɔn baden silamɛw a bɛ sun tigɛ a b'o la teriya a kana to ko su bɛ ko tele wulen bɛ bɔ de sɔrɔ ka sun tigɛ n'a ka ye ko tele jaune fɔlɔ tele bɛ kɛ nɛrɛmugulama ye waati min na a bɛ tununa tuma min na a bɛ kɛ nɛrɛmugulama ye n'a donla dɔrɔn pe a tɛ bɔ tuguni min kɔ a bɛ sun tigɛ waati la ni tele bɛnna kɛ a bɛ na ni jaune dɔ ye donc n'a ka jaune labɔ a bɛ tilan hali a tɛ miniti 10 yɛrɛ kɛ jaune tɔgɔ bɛ tunu n'ale tununa dɔrɔn pe o tuma na a bɛ sun tigɛ maintenant ni o waati nana kɛ a bɛna tele wulen natɔ ye dɔɔni o tele wulen bɛ nin dɛ o de bɛ sagafo seli ta lɛri fɔ aw ɲɛna c'est à dire n'olu tununa dɔrɔn pe a bɛ sagafo seli daminɛ an bali silamɛw ne hakili la n ka kuma nin fɔ ka ɲa k'a faamuya di ne ni aw ma Ala m'o kɛra amina ayiwa hadisa fɔlɔ b'an bolo an bɛna hadisa fɔlɔ nin ta sahabacɛ min ma a b'a wele ko Amri bin Maimuna ale de bɛ hadisa nin langara an ye a ko Ala kira ka sahabaw kana ashab Muhammad a ko Ala kira ka sahaba kun kɛra yu'ajjilu nasa a'jalu nasa iftaran yani kana ashab Muhammad a'jalu nas iftaran wa abta'uhum suhura ko Ala kira ka sahaba kun kɛra maa dɔw le ye olu le kun bɛ ayiwa suntigɛ la teliya n'a fɔra arabukan na ko a'jalu yani a'jalu nas iftaran olu kun bɛ suntigɛ la teliya wa abta'uhum suhura olu kun bɛ suhuri la bila ka sumaya ni ka arabukan na ko abta'a fɛn min bɛ la sumaya dɔɔni o tɛ pressé ka dumuni kɛ ko ko dusɛgbɛ bɛna bɔ o bɛ dumuni kɛ dɔɔni donc o kun bɛ sumaya suhuri ka don min na o kun bɛ teliya sun ka tigɛ la
donc ni tun bɛ Amir bin Maymuna ka hadisa ye. Ayiwa rawahu Bayhaqi de k'o labɔ anw ye ni sanadi sahih ye. A tɛ bɛn silaman ma k'a ye sika ayiwa fajari ka bɔli la, silaman ma kan ka sika fajari ka bɔli la. Ko cɛ dɔ le ko Ibn Abbas ma o radiyallahu ta'ala anhu, a ko ne bɛ suguri dom, n bɛ suguri dom. A b'a fɔla Ibn Abbas ɲɛna, silamɛcɛ dɔ de b'a fɔla Ibn Abbas ɲɛna, Ala kira ka sabacɛba. A ko Ibn Abbas ma ko ne bɛ suguri dom, fa iza shakaktu amsaktu, ko ni bɛ suguri dom, ni nana siga ayiwa ko dusɛbɔ bɛ fɛ ka bɔ ubiyɛn tele bɛ fɛ ka bɔ, ko n bɛ n yɛrɛ minɛ, n bɛ imsaki kɛ, kura n bɛ n yɛrɛ minɛ, n tɛ dumuni kɛ bilen. Ibn Abbas ko a ma ko kul wa shak, ko dumuni kɛ i bɛ siga, hatta la tashak, fo i kana siga min kɛ. Dumuni kɛ i fana ye siga, ni siga nana bula tuma min na nin, o tuma na i bɛ dumuni lalɔ. Ibn Abbas ko a ma ten, dumuni kɛ i ye siga, tuma min na ni siga nana bula ka lɔ, i ko sisan n kan ka lalɔ waati min na nin, i b'a lalɔ. Mais min ka gbɛlɛ, tele de kana bɔ dɛ, n k'o de fɔ aw ɲɛna, sinon ni yelen bɔla ka tele wulen kunkolo bɔ, c'est à dire que i b'a ye sankolo yɔrɔ dɔ bɛ wulen ten, de sɔrɔ ka gbɛma dɔ k'a la, ani tele bɔ tɛ kelen. O waati la k'i bɛ sun dɔ lalɔ, i bɛ sun dumuni kɛ lalɔ, i bɛ suguri lalɔ, ni ka ye tuma min na kɛnɛ ci la, mais tele ma bɔ, mais ɲɛ bɛ tele bɔ yɔrɔ la nin kɛ wulima dɔɔni bɛ fɛ ka bɔ. Mais a b'a fɔ ko wulima ba dɛ, i b'a ye komi a wulila fitinin, de sɔrɔ ka gbɛma dɔ bɔ, ko n'o kɛra i bɛ suguri dumuni lalɔ. O de fɔla, o de bɛ hadisa kɔnɔ, n b'o de fɔla an ɲɛna samaw. Ayiwa n bɛ tɛmɛ ni Bukhari ka livre ye, Imam Bukhari rahimahullah, Ala ka hinɛ a la, ale ka livre kɔnɔ a ka page 1919 hadisa nin mina an bamuso Aisha le ma, an bamuso Aisha, Ala kira muso radiyallahu ta'ala, Ala ma la jɛn'a ma. Aisha le ko Bilal bɛ seli wele su le fɛ, ni arabu ko leilu o bɛ sufɛrɛ le ye, n'a fɔra arabu kana ko galasu ye su dibikuru le ye. Donc a ko Bilal tun bɛ seli wele su dibi le la, a bɛ seli wele su fɛ le. Fa kala Rasulullah sallam, ko Ala kira ko o ma o tuma na kulu washrabu, k'a ye dumuni kɛ, a ye ji min, hatta yu'azzin Ibn Maktum, fo Ibn Maktum, o ye tun bɛ Abdullah ibn Maktum ye. Ayiwa ko fo tuma min na Abdullah ibn Maktum nana seli wele dɛ, fa innahu la yu'zan hatta yatla al-fajr, ko sabu Abdullah ibn Maktum tɛ seli de wele fewu fo ni kɛnɛ cila, tuma min na dɛ, a bɛ seli wele o tuma de la. Mɔgɔ sɔn Ibn Abdullah ibn Maktum ke a sura kelen tigila a kosɔn korona kɔnɔ, o bɛ sura min wele ko Abasa wa tawalla, ko Ala kira ayiwa cɛ min nana fiɲɛtɔ cɛ min nana Ala kira ma, ko a bɛ nana ayiwa Ala kira siramaya, a bɛ nana siramaya Ala kira fɛ, a bɛ nana siramaya kɛ Ala kira fɛ. Ala kira ma considéré, sabu fiɲɛtɔ le, mais ale tun bɛ waritigiw le kɔ, a ma cɛ ni considéré. O kɛla min kɛ ayiwa a ma ja Ala ye, Ala dimina da fɔ ma Muhamadu, e de bɛ cɛ min gbɛnna nin ye, ne mako b'olu la, fantan ninnu dɛsɛbagatɔ ninnu, ne mako b'olu la, i bɛ bola waritigi minnu kɔ nin ye, olu de tɛna se ka silamɛya kɔrɔta ka ji ma. Donc Ala ka Ala kira jalaki ka Abasa wa tawalla, ka o sura nin jigi Ala kira kan, ka Ala kira jalaki Abdullah ibn Maktum kosɔn. Ayiwa o Abdullah ibn Maktum ni ɲan fiɲɛtɔ le tun bɛ, a tun tɛ yeli kɛ, fiɲɛtɔ le tun bɛ. Donc o kɔrɔ ye Ala kira ka misiri la selewula fila le tun bɛ yen, kelen tɔgɔ tun bɛ Abdullah ibn Maktum, kelen tɔgɔ tun ko Bilal, bɛɛ ka Bilal tɔgɔ lɔ. Donc Bilal tun bɛ selewula ye, Abdullah ibn Maktum fana tun bɛ seli wele. Donc o tuma na a ko an bamuso Aisha radiyallahu ta'ala anha, Ala k'ala jan an bamuso Aisha ma, a ko ayiwa ko Ala kira ko an ma ko Bilal tun bɛ seli wele su fɛ de. O tuma na a ye dumuni kɛ, a ye ji min, ko a kana fɔ ko Bilal ka seli wele, ko an bɛna ji min, an bɛna ji lalɔ, an bɛna dumuni lalɔ. K'a ye dumuni kɛ, a ye ji min, fo Abdullah ibn Maktum bɛna seli wele, ko sabu
ale tɛ seli le wele fewu fo ni o ka sira jama k'a ye seli wele sabu ɲafiyɛntɔ de bɛ a m'a lɔn ni kɛnɛ cila ni kɛnɛ ma ci donc o tuma na a bɛ seli wele wagati min na nin dɛ mɔgɔ dɔ de bɛ sin k'a la a kɔgɔri ka kɔgɔri k'o taga seli wele donc ko ne ale ka seli wele tuma min na nin kɛ o wagati la aw kan k'a ka sogori lalɔ o ye hadisa ye min minɛna an mamuso Aisha ma radiyallahu ta'ala anha ayiwa an bɛ tɛmɛ ni ayiwa an ka hadisa dɔ wɛrɛ ye tuguni min ye ale livre kelen ye ayiwa a livre page 1960 ayiwa ni hadisa filanan minɛna tuguni a bɛ aw fa ma ala ma ala jɛnna ma a ko anu kun kɛra ni alakira Muhamadu ye an kun bɛ voyage dɔ la a b'a la ka hadisa langali a bɛ aw fa ko an kun bɛ ni alakira Muhamadu ye nɛɛma ni kisi bɛ alakira ba ye an kun bɛ voyage la ɲɔgɔn fɛ wa huwa sa'im ka taga sɔrɔ ko alakira Muhamadu kun bɛ sunna a kun bɛ sunna dɛ an kun bɛ voyage ni alakira ye wa huwa sa'im alakira kun bɛ sunna ko falamma gharabati shams ko tumana min na tele nana bɛn alakira k'a fɔ li ba'di qawm a ko mɔgɔ dɔw ma o ya fulan ele cɛ wuli i ye dumuni labɛn n ye dɛgɛ dɔ walama minifɛn dɔ labɛn n ye n bɛ sun tigɛ m'a fɔ ɲɛna ko mɔgɔ dɔw bɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ hali n'i kɛra kira ye hali n'i kɛra nabi ɲuman ye hali n'i kɛra lɔnnibaga ye alimami ye o bɛ dalatigɛ wa o mɔgɔ dɔ de tun bɛ nin ye o mɔgɔ dɔ de tun bɛ nin ye a bɛ fɛ ka alakira dalatigɛ fa kala ya rasulallah cɛ ko alakira ma o law amsayita ya rasulallah kira i ta to wula bɛ se o kɔrɔ ye alakira kɔmi k'a ye jigin ka dumuni préparer ka di ale ma a bɛ sun tigɛ ale ko alakira ma i ta to su bɛ ko i ta to wula bɛ se ale de bɛ kira ye wa ou bien ale de cila nugu ma wa ou bien ale de bɛ nabi ɲuman ye i siramacɛ gbansan kira ba le k'i ma k'i ye jigin ka dumuni dɔ préparer ka di ale ma a bɛ sun tigɛ e b'a fɔ kira ma ko i ta to wula bɛ se o tuma alakira ɲale cinin bɛ wa ou bien alakira ye fiɲɛtɔ le ye a tɛ yɛrɛ kɛ ou bien a tɛ ko lɔ n'a b'a fɔ ele ma k'i bɛ jigin ka dumuni préparer ka di ale ma a bɛ sun tigɛ o e bɛ fɔ kira ma ko kira i ta to ye wula bɛ se su ma ko fɔlɔ dɛ i ta to wula bɛ se o kɛra min kɛ alakira ka kuma lasiri kɔ siɲɛko filanan ko jigin dumuni dɔ préparer ka di yan dumuni dɔ labɛn ka di yan n bɛ sun tigɛ cɛ ma dan o ma dɛ cɛ ye kuma lasiri kɔ tuguni ko alakira ma o an dɔn bɛ tele la tele bɛ hali bi dɛ o kɔrɔ ye ko yelen bɛ yen hali bi dɛ i ka ye m'a fɔ ɲɛna ko mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ hali n'i kɛra nabi ɲuman ye kira ye i kɛra lɔnnibaga ye i kɛra alimami ye o bɛ dalatigɛ ale cɛ de bɛ nin ye kira kɔmi k'a ye jigin ka dumuni tobili a ko kira ma hali ni tun b'a wula kɔnɔ kira kɔmi tuguni ko i jigin dumuni tobili a ko kira ma ko yelen bɛ yen dɛ ko tele bɛ yen hali bi dɛ kira ko a ma tuguni siɲɛko sabanan la sisan ko jigin dumuni préparer ka di ma n bɛ sun tigɛ o kɛra min kɛ a jigila o la ka alakira ka dumuni min ɲin'a fɛ k'a ye binbiri dɔ ɲagami walima dɛgɛ dɔ a k'o kɛ k'o di alakira ma kira ka o domu k'a ka sun tigɛ alakira ma dan o ma dɛ kira banni kɔ sun tigɛra a kumana o fɛ sabu ala ma alakira ci kɔnɔ jugu bolo ma ka alakira ci kana kɔnɔ gbɛ mɔgɔw ye o kɛra min kɛ alakira ka fɔ mɔgɔw ɲɛna izara aytum layl ko n'aw ka su natɔ ye ka bɔ fan nin fɛ a y'a bolo sin teleben fanfɔlɔ la huna n'aw ye su natɔ ye an fɔ ko n'a ka su koni yɛrɛ ko n'i y'a ye su natɔ ye ani su ko kuma kelen tɛ siramaw f'a ye kuma le faamu arabukan na n'a fɔra ko izara aytum layl n'a y'a ye tuma min na su bɛ akiba la a bɛ nana an b'a fɔ ko su kola dɛ ko su bɛ nana le i ka filɛli kɛ teleben na ka ye ayiwa a kɛla komi dibi bɛ fɛ ka na su bɛ fɛ ka na ala kira bolo fura ɲɛna arabukan na ko o tuma na fakad aftara sa'im ko o tuma na sun dɔla k'a ka sun tigɛ n'i y'a ye tuma min na teleben na su bɛ commencer ka na an b'a fɔ su bɛ kola dɛ ko su bɛ commencer ka na o tuma na a ye sun tigɛ ala kira ko sun tigɛla ka sun tigɛ bon ne de tun bɛ halisa ye an bɛ fɛ ka min fɔ siramaw ɲɛna donc sirama t'a fɔ ko su bɛ ko kiiri de sɔrɔ ka sun tigɛ a fɔra de ko ni ka sun tigɛ la teliya o de baraji ka bon n'i ye sun tigɛ bila ka sumaya mais mɔgɔ min fana ni ka sun do fana ni la sumaya o baraji ka bon ni maa ye maa min ka sun do joona 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 su dibifina ye
aywa an bɛ taa ni hadisa gbɛrɛ ye tuguni o ye an ka rakumu min ye imam Nisa'i ka livre ye a ka livre page a page numéro 1997 ni ye hadisa nin minɛna Sahal ibn Sa'ad ma a ko alakira Muhamadi sallam ko maaw tɛna fara hɛrɛ la o tɛna fara ala ka nɛɛma la madama n'o ye suntigɛ la teliya madama n'a bɛ suntigɛ la teliya ko ala ka hinɛ tɛna bɔ aw kan ala ka hɛrɛ kana tɛna bɔ aw kan madama ni bɛ suntigɛ la teliya la mɔgɔ ni bɛ suntigɛ la teliya ko ele bɛ ala ka nɛɛma sɔrɔ ka caya ele bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ ka caya hɛrɛ ye hɛrɛ i b'a ɲini ala fɛ ala b'a jima mɔgɔ min bɛ suntigɛ ka teliya o tuma na bali silamɛw ni ye Nisa'i ka livre ye ala ma ala hinɛ la a livre kɔnɔ tuguni a ko page 2164 i b'o kɔnɔ filan filɛ a ko Muhamadu bun Yahya ka anw kibariya Muhamadu bun Yahya bun Ayub a y'anw kibariya a ko ji ko Waqi'u ko olu la kibariya Waqi'u ko olu ma ko Sufyani bun Asim ka olu la barokan dɔ la barokan min nana Zarma a ko ji ko kala kanu ko a ko kala konko kulna li Uzaifa kanko Uzaifa tama Uzaifa ta ye alakira ka sababa dɔ le yo ni y'a ye n y'a fɔ ko a minɛna Muhamadu bun Yahya ma bun Ayuba ma ka mina Waqi'u ma ka mina Sufyan Asim Azar o le ko la chaîne de hadith o ye hadisa ka tagabolo le ye hadisa ni minɛna cɛ ni ma cɛ ni y'a fɔ cɛ komi an y'a fɔ ko n bɛmacɛ y'a fɔ n bɛmacɛ ka bɛmacɛ y'a fɔ n fakɔrɔba ka fakɔrɔba y'a fɔ a b'o ɲɛ kelen ni fana ni ma hadisa ka chaîne na o b'a fɔ ko la chaîne de hadith o tuma na a n'o ɲɛ ma sinon hadisa yɛrɛ minɛna mɔgɔ min ma o de bɛ Uzaifa ta ye ko Uzaifa ta le ko an y'a fɔ Uzaifa ta ɲɛna o c'est-à-dire Zar le ko Uzaifa ta ɲɛna o ko e ka suri dumuni Muhamadi sallallahu alaihi wasallam ala kira Muhamadi ye waati jumali lɛrɛ jumali ele Uzaifa ta ka suri domu ni ala kira Muhamadi ye sallallahu alaihi wasallam ye suri domuni ani ala kira ye lɛrɛ jumali olu y'a fɔ Zar le y'a fɔ Uzaifa ta ɲɛna ten i y'a domu i ye dumuni kɛ ni Muhamadu ba ni ye o ala kira ba ni ye o lɛrɛ jumali i ye dumuni kɛ n'a ye suri waati la lɛrɛ jumali Uzaifa ta ka jaabi a ko nahar ko n ye dumuni kɛ ni ala kira ye suguri dumuni ala kira ye ko yelen tun bɛ yen yelen yɛrɛ tun bɛ yen illa anna shamsa lam tatla ko seulement ko tele de tun ma bɔ dɔrɔn sinon an ye dumuni kɛ fo ka yelen bɔ ka kɛ komi dugusɛ tun gbɛra pepewu mais tele de tun ma bɔ dɔrɔn pe sinon ne ni Muhamadu ka dumuni kɛ an ye suguri domu ka dumuni kɛ fo yelen nana bɔ kɛnɛ ci la ko seulement que tele de tun ma kunkolo bɔ dɔrɔn pe o tuma ala kira k'a fɔ an ye dumuni kɛ la lɔ n'o tɛ k'an ka dumuni kɛ fo yelen bɔra o ye Uzaifa ta de e tɛ se ka fisaya ni Uzaifa ta ye dɛ olu tun bɛ ala kira ka sahabaw ye o ye ala kira ye o ye jihadiw kɛ ni ala kira ye o ye bɔliw kɛ ni ala kira ye o ye wajibi lamɛnw kɛ ni ala kira ye kurana jigila olu ye kurana fana ni sɛbɛ ni ala kira ye kurana jigila min kɛ o ye kurana sɛbɛ hadisaw fana ni fɔla o ye hadisaw fana ni sɛbɛ donc e tɛ se ka fisaya ni o ni Uzaifa ninnu ye donc o ye a ɲininka ko i ye dumuni kɛ ni ala kira ye suguri la i y'a dum fo lɛri jumali a ko an ka dumuni kɛ fo yelen bɔra k'a kɛ komi tele bɔ yelen ci la kɛnɛ ci la mais tele de tun ma bɔ dɔrɔn pe an ma tele kɔni kunkolo bɔ ni ye n'o tɛ an ye dumuni kɔni kɛ fo kɛnɛ kɔni ci la pepewu ayiwa n bali silamɛw ne hakili la n ye kuma nin fɔ k'a lagwaya ayiwa an bɛ taga tuguni livre kɔnɔ a livre kelen kɔnɔ a numéro 2170 ni hadisa nin minɛna Atiya abi Atiya ma abi Atiya ta ko n ko an mamuso Aisha ma ale de ko an mamuso Aisha ma radiyallahu ta'ala anha ko cɛ fila bɛ anw cɛla o fina rajulani min ashabi nabi ko cɛ fila bɛ anw cɛla ala kira ka sahabaw le cɛ fila de bɛ anw cɛla ko kelen bɛ o mɔgɔ fila kelen bɛ yen
yu'ajjilu al-iftar ale be suntigɛ la teliya wa yu'akhiru suhur suhurdom kɔni a b'o la sumaya mais cɛ filanan nin dɛ sahaba cɛ filanan nin dɛ ko ale yu'akhiru al-iftar ale be suntigɛ ale b'o la karoya c'est à dire que a tɛ suntigɛ jonya voilà yu'akhiru a tɛ suntigɛ jonya wa yu'ajjilu suhur ni suhurdom kɔni sela a b'o la teriya ma ye différence mɔgɔ fila ɲɔgɔn cɛ dɛ qalat amanso Aisha radiyallahu ta'ala anha ala mala janama ale ko Aisha ko ayyuhuma allazi yu'ajjilu al-iftar wa yu'akhiru as-suhur ko o fila juma le bɛ ka a mɔgɔ fila juma le bɛ suntigɛ la teriya de suhuri la sumaya aw fila la jɔn de bɛ o fila jɔn de bɛ question posée cɛ kun min kɛ cɛ ko kultu ko Abdullahi bin Mas'udi ko Abdullahi bin Mas'udi kɔni ale de bɛ suntigɛ la teriya de suhuri la sumaya e bɛ taga fisa ni Abdullahi bin Mas'udi ye wa ala kun ka korona nɔgɔya ale ye korona kɔrɔ ani korona durusi a fɔra ko kiyama don mɔgɔ si tɛna lɔnnibaga si tɛna kɔn Abdullahi bin Maktum ɲɛ arijinɛ kɔnɔ o mɔgɔ tɛ yen lɔnnibaga tɛ yen ko Abdullahi bin Mas'udi bɛ bɛɛ lajɛlen dan lɔnnibaga bɛɛ lajɛlen dan kotowa senpa ɲɛ kelen a b'an bɛɛ dan a bɛ lɔnnibaga bɛɛ dan senpa ɲɛ kelen arijinɛ kɔnɔ o Abdullahi bin Mas'udi kelen dɛ ayiwa o y'a fɔ ko Aisha ɲɛna ko Abdullahi bin Maktum dɛ Abdullahi bin Mas'ud dɛ ko Abdullahi bin Mas'udi k'ale de tun bɛ suntigɛ la teriya de sundo la sumaya i n'a fɔ Alakira tun b'a kɛra cogo min na o kɛra min kɛ o an bamuso Aisha radiyallahu ta'ala anha ala mala jana an bamuso Aisha ma an bamuso Aisha ko o tumanin na ko kɛ hakaza kana rasulullah yasna'u ko Alakira Muhammadu ne ma ni kisi b'a ye k'a tun bɛ o le fana ni kɛla Abdullahi bin Mas'ud bɛ min kɛla nin dɛ ko Alakira tun b'a kɛla ten o kɔrɔ ye di e tɛna se ka fisa ni Alakira ba Muhammad ye e tɛna fisa ni Abdullahi bin Mas'ud ye e yɛrɛ tɛna fisa fana ni Aisha ye radiyallahu ta'ala anha ayiwa an bani silamɛw n bɛ taa ni na kuma tɔ ye ayiwa an bɛ taa ni o livre kelen ye tuguni a livre numéro waga fila min ye Nisa'i ye numéro waga fila ani 183 a page ni nana Sawadata bun Anzalama a ko di a ko k'ale ka mɛn Samurata bun Jundub fɛ ko Samurata bun Jundub a b'a fɔla ko ala kira ko ne ma ni kisi bɛ Muhamadu ba ye ko Bilal ka seli wele kana aw marasa Bilal ka seli wele kana kɛ sababu ye ka aw labali aw ka suguridonw ma ka aw marasa wala hazal bayad ko ni yele ni fana ni kana kɛ sababu fana ye ka aw bali aw ka suguridonw ma ko fo fajari bɛ kɛnɛ gbɛ fo fajari kɛnɛ bɛ ci n'o kɛra a bɛ suguri la lɔ donc Bilal ka seli wele de kana kɛ sababu ye ka aw bali aw ka suguridonw ma ayiwa yelen fana bɛ bɔla fana ni dusɛgbɛ fana na k'a kana kɛ sababu ye ka aw bali aw ka suguridonw ma ko fo fajari yɛrɛ bɛ kɛnɛ ci ni fajari kɛnɛ cila waati min na aw ka ye tere bɔ yɔrɔ la yelen fila bɛ yen yelen wulema ni yelen gbɛma ɲagami ɲɔgɔn la k'o tuma na a bɛ suguridon la lɔ Alakira b'o fila de sala ni kumakan tɛ dɛ ne kumakan tɛ Alakira kumakan ni mɔgɔ fana bɛ hadisa fana ɲinina n ka numéro fana d'i ma i bɛ taa Bukari kɔnɔ i bɛ taa Nisa'i kɔnɔ i bɛ taa Bayhaqi kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen ayiwa an bani silamɛw an bɛ taa n'a kuma tɔ ye nin ye Abu Dawuda ka livre ye ala ma lajɛna Abu Dawuda ma hadisa nin nana Abdullahi bin Sawada al-Kushayri ma k'a minɛ a facɛ ma k'ale y'a mɛn Samurata bun Jundub fɛ a ko wajibi kɛla Samurata bun Jundub a ye wajibi kɛla a b'a fɔla a ka wajibi la ko Alakira Muhammadu sallallahu ko la yamna'anna min suhurikum azan Bilal ko Bilal ka seli wele kana aw bali aw ka suguridon na dɛ mɔgɔ Bilal ka seli wele ka kɛ sababu ye ka aw bali aw ka suguridon na dɛ wala bayadul afq ko telebɔ yɔrɔ fana ni ka gbɛya ni telebɔ yɔrɔ ka gbɛya o fana ni kana aw bali aw ka suguridon na dɛ a ko hatta yastatir fo ni yelen commencera ka bɔ min ye tele yere ye o tuma na a bɛ suguri la lɔ
hatta tantashiru du'u fi sama fo yelen be commencer ka gbaya aywa sangolo la naw ya ye bamna gbemani wulema ni me nyaamina nyogola ay otumana abe commencer ka awka suri dom lalo ma fo kon tele bola mena commencer ma fo tele bola de ngotuma na ni gbema ani wulema ni we nyaamina tele bo fon forola otumana ayaka suri dom lalo ala kala le côté sallallahu alayhi wa sallam amtani adisa baletuni o mena Salman Taymima kamina abi Usman ma kamna tuni Abdullah bin Mas'ud kengele fana matuni ako ala kira ko ni man kishiba ala kira baye ko Bilal ka sele wole kana aw balituni aw ka sugudoma ko sabu Bilal na be sele wole abe sele wola le pour que ma minnu be sujan sele la ani ma minnu bo senka olu ya loko sele dosila maintenant abe sele fana ne wole fana ne ma me sunogola aywa obe wuli sunogola ko ire préparer donc minnu bo senka obe sele la soufeli wa walma obe suguri préparer la wa o ya loko l'air do sunyana donc ma minnu fana ne be aywa sunogola olu ye wuli sunogola ka ire préparer ka suguri dom donc ko Bilal ka sele wole kuni beni minnu be sujan sele kala olu ya loko l'air do sila minnu be sunogola fana ni olu fana ya loko fana ni ko aywa ko l'air do fana sila o ye Bilal ka sele wole kuni maintenant ako walaysa al-fajr an yakula hakaza ko fajari korote kaye kete aya bolo kenen kumaba fla shada bolo fla aya ana shada bolo kise bolo kenen ale ni a bolo kumade ayo fla kenyo lati ka yira ka foko ko noro no lati ka yira mola aya o yira no mola ko fajari korotete fajari korole ko différence be fajari ni subuhi che fajari seli ale ni fajari ko klente ni alisa labantani sa aywa o mlana tuni Muhammad ibn Isa ale koko ni alisa fana mlana tuni Mulazim ibn Amr ma kamna Abdullah ibn Nu'man ma akoko kaysu ka olugu baro be kaysu bun talakiye ko kaysu ko alisani nana kabo ale fachale ma ko ale fachale ko ala kira Muhammadu ba ko ni man kishiba ala kira Muhammadu baye kulu washrabu ay Dominique ay Jimmy ko aywa ni yele meto ka bo tele ni kenegbe meto ka bo tele bolande ole kana ke sababu ye ka aw mina aw ka suri ka domuni ma ko ni yele ni kana ke sababu ye ka aw bali aw ka suri ka domma ko fo aye wulema boto ye tele bola ko gbeya ni ole kana aw bali aw ka suri domma gbeya kana aw bali aw ka suri domma yele kana aw bali aw ka suri domma ko fo ni aye wulema ni boto ye tele bola ngolo fa nyanga kuma damna ngoni gbemma ni wulema ni nyagamina nyola tele bola o tumana abe kuma se ka aka suri lalo o bolo ko waktu imsak ko ire mina wati ki ire mina domini ma wati le boye aduma salama sabache ko ma ko ale ka domini kenala kraye ko yene kumbe ko solema ke tele kuma bo o kuma kle be soro ko lambro ya bali samo donc bali samo mina kuma da yoro na ya hagato bala solli ala rasulullah aywa abalma na ka karamo de na kalma mi aywa Sheikh Swalio Sala ado kuma ko Al-Fawzani aywa abalma salambao ana musumawo nile kumila likai ka ji awma aywa nisla ka min wala oye sabu san kuma chama kire ni mena suri don aleni suntiga wati almamu be lon ba be o ba fola unyana me dobo toro gbelela ina fo salama ya toro gbelani ala kraye ala kra kuma ku domini tobili ko yelembe ila to sube ko fro ita to wula be se kra yelembe de iro bare ila akwala kra ma ko ko not mana ko ni ka domini san ko ni ibna telekren sara de ako ala kra bati ani domini ke ibna telekren sara de ale kra numa o be ala kra kra numa ale be nabi mai ibale be kra ako ala kra ma ot mana ni ka domini ko ni ka sun ko tige ibna telekren sara de
bon o mɔgɔ sɔw bɛ diɲɛ nin kɔnɔ hali bi ala ka yafa an bɛɛ jugu ma ala ka yafa an ma ala ka kɛnɛya kan ye wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh wa ila liqa